एप्रिल 2 रु प्रवेश उत्सव खड़ी छुआ कलाहांडी रे प्रस्तुति जोरदार। मुख्यमंत्री निमंत्रण पत्र बांटिले जिलापाल। जातीय शिक्षा नीति आधार ए वर्ष केवल प्रथम श्रेणी पिला नुहंती शिशु बाटिका पिला विद्यालय नाम लेखाइबे। एप्रिल 2 तारिख रु 5 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेबाकु थिबा प्रवेश उत्सव और खड़ी छुआ 2025 अवसर छात्र छात्री तथा अभिभावक माननकु नियारा ढंगरे स्वागत करा जिवो। एथिपाई कलाहांडी जिले में जोरदार प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। कलाहांडी जिलापाल पावर सचिन प्रकाश गुरुवार दिन भवानीपाटना सहर मालीपड़ा को जाई अभिभावकों को माननीय मुख्यमंत्री प्रदत्त निमंत्रण पत्र प्रदान करथिले। ए अवसर में जिला शिक्षा अधिकारी राधाकांत छत्री, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पवित्र मोहन साहू, शुभलक्ष्मी नायक, समग्र जिला शिक्षा कलाहांडीर शैक्षिक संयोजिका श्रद्धांजलि दास, गोष्ठी शिक्षा अधिकारी आचार्य सबर, अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी जोगेन्द्र मुंड और ऋषिकेश नायक, भवानीपाटना गोष्ठी शिक्षा सीआरसीसी स्वाधिनी साहू, प्रफुल्ल ठाकुर, दुर्गा आचारी, बापूजी उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक दुष्मंत साहू, शिक्षक अजित प्रधान, एमएलई शिक्षक तुलाराम माझी समेत बापूजी सरकारी विद्यालय समस्त शिक्षक और शिक्षयित्री तथा छात्र छात्री विद्यालय समस्त शिक्षक और शिक्षयित्री तथा छात्र छात्री प्रमुख उपस्थित थिले। प्रवेश उत्सव और खड़ी छुआ संपर्क में सूचना दे जिला शिक्षा अधिकारी श्री छत्री प्रकाश करिसेंति जे एने विद्यालय स्तर में 4 दिन धरी विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करा। प्रथम दिन विद्यालय को शिक्षार्थी, शिक्षक, विद्यालय परिचालना कमिटी, मातृ कमिटी, स्थानीय स्वयं सहायक गोष्ठी, अभिभावक गोष्ठी सहयोग रे उत्सव मुखर ढंग से सजा जीव। नुआ पिला माननकु तिलक, पुष्पगुच्छ, बेज दे स्वागत करा जीव। मुख्यमंत्री वार्ता पाठ करा जीव एवं किट बंटन हेबो। स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति सह आलोचना मध्य अनुष्ठित हेबो। द्वितीय दिन साक्षरता स्टेशन प्रदर्शन करा जीव, जेउठारे पिला माने पंचतंत्र और लोक कथारू नैतिक शिक्षा युक्त गप शुणिबे। शिशु गीत शिखिबे एवं ढोल मर्दल बादन तथा लोक नृत्य अंशग्रहण करेंगे। तृतीय दिन संख्या गान स्टेशन रे गणित खेल, गप और संगीत माध्यम शिक्षा दिज्व। चतुर्थ दिन प्रभात फेरी और पिला मानक कृति प्रदर्शन सह उद्यापनी उत्सव अनुष्ठित हेबो। एथिसह जिलार प्रत्येक ब्लॉक रे सचेतनता रथ परिभ्रमण करी बयस अनुसार नामलेखा, जातीय शिक्षा नीति 2020 एवं मौलिक साक्षरता, संख्या ज्ञान और सृजनी स्टेशन संपर्क में सचेतनता सृष्टि करिबो। एथिपाई प्रधान शिक्षक, विद्यालय परिचालना कमिटी सहयोग रे योग्य पिलांक तालिका प्रस्तुत करी निमंत्रण पत्र बंटन करिवे एवं विद्यालय एफएलएन और सृजनी स्टेशन प्रस्तुत करिवे। कलाहांडी जिला प्रतिनिधि विष्णुचरण स्वाई का रिपोर्ट, मसीहा न्यूज सर्विस। आपण मसीहा न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करिनाहंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी, निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। समस्त जगह आज ओडिशा सारा शुभबटिकार कार्यक्रम शुरुआत होती है। ये अवसर कलाहांडी वासी को कौन संदेश देवे सर? समस्त को नमस्कार। हमारा जमीती आपन कहले शिशु वाटिका सब प्राइमरी स्कूल रे 2 एप्रिल रो आरंभ होबा जाउछि। तेतिपाई 2 एप्रिल को सब प्राइमरी स्कूल रे प्रवेश उत्सव एवं खड़ी छुआ दिवस रे पालन करा जिवो। 5 वर्ष और 6 वर्ष जे छुआ मानक पूर्ण हो जाइछि सेमाना समस्त हमारा जिला प्रशासन तरफ मुझे आसी और हमारा सीनियर ऑफिसर जाके तांका गार्डियन मानक गोटे इनविटेशन लेटर भी देबे। छुआ मानक गोटे स्लेट, चॉक और चॉकलेटर भी आम देवाई व्यवस्था करूँ। आशा करुँची कि सब छुआ मैंने आउ किए भी लेफ्ट बिहाइंड रही ना, ये भी 5 वर्ष और 6 वर्ष पूर्ण होती सब प्राइमरी स्कूल शिशु वाटिका एडमिशन करेंगे। अभिभावक कौन संदेश देवे सर? कौन कहे पिला स्कूल नहीं छुआ मानक और छुआ मान गार्डियन को गोटे संदेश देवा चाहूँगी कि यहाँ बहुत इनोवेटिव आइडिया अच्छी। मुझे आशा करुँची कि समस्ते आसवे आउ छुआ मैंने जब आमर पढ़े तो भविष्य में भलरे कम भी पाइपर। सर नूतन शिक्षा नीति 2020 अवसर आज सारा राज्य में शिशु बटिका कार्यक्रम आरंभ होती
এই অবসরের ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍? ସମସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। এই ବର୍ଷ ଆମର ଯେହେତୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ଶିଶୁ ପିଲାଙ୍କର ବୟସ 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯାହାକୁ ବାଲବାଟିକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଟା ଆମର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିକ୍ରମେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 18 ତାରିଖରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯାହା ବି ଆମେ ଯେତେ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଅଛୁ ଆମର ଟିଚର୍ସଠୁ ନେଇକି ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘର ଘର ଯାଇକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟେସନ୍ସ କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ 2 ତାରିଖରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିକି ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବାଲବାଟିକା ଖୋଲାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହାର ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଜ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହାର 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ବାଲବାଟିକା ନାମ ଲେଖାଇବେ ଏବଂ ଯାହାର 6 ବର୍ଷ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ନାମ ଲେଖିକି ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖିକି ଆମକୁ ସାର୍ ଅଭିଭାବକ କେଉଁ ମାଗରେ କହିବେ କି ଆନ୍ସର କରିବେ କି ତାଙ୍କର ପିଲା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ? ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 18 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇଭେନ୍ ଆମର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଯିବେ, ଆମର CRCC ଯିବେ, BO ଯିବେ, ABO ଯିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍କୁ ଆମେ କନଭିନ୍ସ କରିବୁ ଆସିବେ ନାମ ଲେଖିବୁ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଆଜି 2025-26ରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଏଟା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେବ। ସବୁ ଯେତେ ନୂତନ ପିଲା ଆସିବେ 5+ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ 6+ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏବଂ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଶିଶୁ ବାଟିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଶିଶୁ ବାଟିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ NEP ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ଆମର 8 ଯାଏଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଇଏରେ ସାର୍ ଆଜି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ABO, BO, ADO, DO ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି ସବୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକରି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଲବାଟିକା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଏଇଟା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କେହି ଛାଡ଼ି ହେବେନି କି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେନି ଅଧାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ହିସାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ତାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ କୌଣସି ପିଲା ଛାଡ଼ି ହେବେନି ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ଟା ଏଥିରୁ ମୂଳରୁ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଧରିଛୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ହଁ ସାର୍ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। এই অবসরে ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାଲବାଟିକା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହଁ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା
गोटे सुंदर कार्यक्रम होती आसंता एप्रिल 2 तारिख दिन रबिश उत्सव माने आरंभ हो सेठी अभिभावक मान आसवे एवं पाख पड़िशार गोष्ठी आसवे जहाद्वारा गोटे सुंदर शैक्षिक वातावरण विद्यालय सेटा आज जिलापाल द्वारा एवं शिक्षा अधिकारी एवं समस्त कर्मकर्ता द्वारा आम से पिला घर को जाकि छुआ घर को जाकि निमंत्रण करूँ एवं आमंत्रण पत्र देचु एवं से एप्रिल 2 तारिख में जिते आसवे आम फूल चंदन देके संबर्धना करके स्कूल आम वेलकम करूँ। शिक्षा नीति 2020 अनुजाई आज सारा राज्य तथा कलाहांडी शिशु बटिका कार्यक्रम आरंभ होती विषय आप अवसर कौन कहे? नूतन शिक्षा नीति 2020 अनुसार आमर 2025-26 शिक्षा वर्ष समस्त प्राइमरी विद्यालय मानकर आमर शिशु बाटिका क्लासटा आड हम से जो आमर 5+ पिला एडमिशन नेबे एवं सेटा एप्रिल 2 तारिख में समस्त कलाहांडी जिलार गवर्नमेंट स्कूल रे आमे से छुआ मान स्वागत करूँ से एडमिशन नेबे तो ता परिप्रेक्षी रे माननीय मुख्यमंत्री मैडम आज शिशु बटिका कार्यक्रम उद्घाटन होती कौन कहे से विषय? देखो 2000 जो एनईपी लागू होती से आमर 5+ जो छुआ मैंने बालबाटिकार एडमिशन करेंगे और 6+ जो छुआ मैंने प्रथम श्रेणी में ना लिखेबे जेहेतु आमर ये जो नुआ 5+ पिला मानकर बालबाटिका प्रथम थर पर आमर लागू होची तेणु सचेतनता जन सचेतनता एक अभिनव प्रयास सरकार तरफ आयोजन करा जो आमर आज यही बापूजी यूपीएस रे आमर अनुष्ठित होता है जो कार्यक्रमटी ए कलेक्टर सर आमर डीओ सर एडीओ मैडम समस्त योगदान रे कार्यक्रमटी आमर करा कार्यक्रम आमर पिला घर को जाकि निमंत्रण पत्र दिया स्वागत संबर्धना करा एवं से जना जाइए 2 तारिख दिन से आसिक विद्यालय नाम लिखेबे यह द्वारा कौन हो जो आमर नुआ बालबाटिका क्लास जोटा आमर नूतन भाव जोटा इम्प्लीमेंट होटा समस्त भितर समस्त जापर या विषय तेणु ये कार्यक्रम ये अनुष्ठित होता मु भावुँ यह एक सकारात्मक परिवेश सृष्टि कर समस्त सचेतन हे जद्वारा कि कार्यक्रम आम सफल कौन एमती व्यवस्था शिशु मान सर्वांगीन उन्नति हो पार निहाती भाव में सरकार तो विभिन्न पदक्षेप रही जपरिक आपंकर एफएलएन क्लासेस रही आपंकर एफएलएन क्लास आमर सरकार विभिन्न प्रकार स्टेज दौरान जपरी आप लिटरेसी और विभिन्न किट गुड़ा आमर अच्छी ये सब सुविधा रही बालबाटिका द्वारा कौन हम ना प्रथम श्रेणी में जो छुआ मैंने आसुँच पढ़ारे से ठीक रे हाँ माने गोटे फाउंडेशन मिल जोटा फाउंडेशन आमर बालबाटिकाटा नि यह एक अभिनव प्रयास बोली भावुँ एक स्वागत योग्य पदक्षेप सरकार तरफ नि भावुँ।